ya teneste pasahero, en vez de pagaga con ele, ya prikura con ele man hold up ba o snatch. Yaman hilahan sila con nila bag adentro tiene mga importante mga ID card, tiene pa cash alya, nuevo lang daw kat kalyaman loan si Manong. Tas tiene pa disuyo daan sen. Por eso no kere katele man file kaso bira-bira le alina Santa Maria Police Station ken bal hepeli ken ba si investigador ta agara kaso di George Donyo alina Santa Maria Police Station ken ba si investigator porque tu hindi taman entertain ko neste si Sir George Donyo manda lang tu bira kaya bertu de kanela reste gente bira-bira este ali de edad ya 70 years old yung mga ate si Sir George no. A ver, uwi daw kita. Onde ba kalila punta deste Joby? Nah, di ba kita take control punta deste? Onde ba punta deste? Ay para po di kita ki usa ko deste, no? Yablay ko nele, kay the last time, ya andale por 2 beses ga ha. Depatya na daw sila amo ba se? So kanyo tayong kontra. Depatya na daw sila sabud manmirahan Martes. Na Miyerkules siya kita. Ablay ko nele, hindi ana yung diskuti acerca deste, sabi anay kita kosal resulta na dia de Martes, que es del ayer. Kaya makumigo del ayer, tamanday do taming ko dele bira, Biyernes. No anay ba? Biyernes bakel? Después cuando ya bira daw le, okay, sabi lang kita al detalye, no? Bata bira le allí. Manda lang daw ko nila bira. Después bira daw le ayer Martes. Siyempre daw ko nila investigador na mucho pa ko sa taas ko sa to klase de investigador. Kaya lang ese viejo saka certificate to file action. Kaya ba si tadale certificate to file action? Kaya ka teleplanta kaso ko nila suspechaw. Ya pwede man konose ko nakel. Ya pwede man konose ko nila suspechaw. Kaya le planta kaso kay nuay mga le pwede man bawi el di subag adentro daw talya di su mga ID card italya tambien el di suyo sen valor de 13,000 el 10,000 daw alya man loan lang el nuevo lang man loan después el 3,000 di suyo kaldaan sen porque man si investigador no kere entretener con este manda lang tubira ay kay klase. Anyway, pili kita pabor del diaton na kompanyero si Kasinsero Lastimoso Gilbert Miguel. Man follow up daw ko nete, man kwento daw ko ng mismo hepe porque si investigador hindi ta entretener ko neste si Mr. George Donyo. Okay? Uwi kita mga friends, ko sa pasa ko nele ha, para maklaro kay baka blog tayo, ta inventa lang yung istorya. Yanda ka te sige na radyo sincero del Sabado bakel o Domingo, tahipa ka tele, Domingo bakel. Tahipa ka tele asubi na, gulo te tigi ka namon. Like kanela reste tricycle driver. Tahipa ka tele, kay kira lang daw ka tele pidi ayuda del radyo sincero, kay manado ro tauwi ka na to, no? Sabi ko nila na hindi anay po naman kwento acerca deste, not unless anda anay ito na police station na Martes, kay Martes mong kuntigo man na biral investigador. Yan na dole ayer, tamira-mira lang daw ko nila, kundi abla dole Elia el kira man pal kaso, abla dole investigador, na manado pa ko sa taas si otro. Okay? At si Mr. George Donyo, uyo tedes, kosa di si problema. Rato lang to Sir George. Yang bak pasiros yung munta ko bigo sa Santa Cruz. Cosa to tricycle driver? Sí. Después? Alas 11 pasada del mediodía. Sí, del aga. Del aga. Destinasyon Palulian. Hindi ka Palulian agad sa karantin para paga. Gusto din bigla di kumihan iba. Halang kami siya, ribenta man do. Onde siya sucede? Ali wala liyahan. Luyahan. Sí. Okay. Desde ako na liya siyo apan, lupayin kan sa pera lang. Kasi liya pera pila ayuda. Liya pila ayuda, dos bilang mo to sale. Andala ko niyan. Pero no pwede no pa. Ansina daw siyo. Nang ala ligat lang diya jamang kan muher na pasunang kagano tano. Siya buya mga 8:40 ya buya mga tanot. Ya ablayo kay ya ruba din yung bak. Pabrekin sen, abisi kinasen, kaya din yung bamboo, ATM, dinisen. Rato lang mga bisinos ha. Kaya mientras na entrevista kita con ele, apuro tamay nila tukada.
Akat naman ese ora tamang programa si Sir Tony Fernando, no? Si Tonying. Siguro magkwento lang kita personal kung ito si George Donyo, no? Uwi ka to tedes con el detalye dete kaya para po di kita sabi si porke ansina porke ta si football con ele porke ta manda bira kibira. Kaya negatyo si ese mata manda bira kibira con el gente, no? Kaya negatyo si kung kini ase saway de antes hindi na lang yung mention na si Ken, no? Bira con el gente alya. Usay ko sa ta cobra bakel debe. Después yan no ta katyo se, no? Cuánto veces siya katyo ta mira bira gente. Después siya naman LSN, no? Uban kel di mio. Siya naman LSN para dali. Siya naman bakat mga gente ba? Akel, nusay, kita ko sa kosa sa sinaklase mga gente, no? Manday manda bira, later on ya konsumyable no yung manda bira kibira ko ng gente. Siya naman gabuko sa kipagali, dali ha. Na siguro do ete nang alehuya kumigo, pagay lang ele. Mga 3-4 beses kasi mga trabaho de ustedes este pa mga tiempo con el traffic. Depe bien na caro pal gasolina, manda tubira, sige, pwede lang man tu dale ko nakel, si cosa tu quiere dale ko nakel. Diba? Hindi siya bueno din sina klase, si mamanday bira kibira. Por eso, ya asikat yung saway ko nele, ablay ko nele, si Chen naman ko sa dale ya. Numay man da bira kibira kaya kwanto beses sa kalente bira. So por eso akorde ko nakel kay mirete sitwasyon di George Donyo, no? Alas 7:32 del día. A ver, probado kita mangkwento ko nakel si George Donyo kay sabi kita siya teneba development del ayer kay ablay ko nele anda ko del jefe del police station. Kaya sinita po ni attention ko nele el investigador baka el jefe entretene ko nele ordinaryo gente tricycle driver ya pipinale pasahero alya doon del Santa Cruz area lima para naluyahan de peligaya hablador pasahero espera lang un rato no nga kaysa kanesen o de espera ka tele cuando bira daw el bedo de paga ko nele istira do el bag talya ko nele no istirahan kat sila istirahan kat sila ko nila bag, no? Hasta no ay malegana kay joven akel. Ele 70 anyo ele. Ade pe corre ka tele ase apas no ay mado ka tele en kontra. Na pero later on ya legal mga tanod ya dala description ya pwede kuhi ko nakel. Ya pwede kuhi pero no ay mas el bag. In fact, ya sabi tamen ese hasta el kapitan del Pasonan si Cap Nelson Lakas de Santos, no? Mukha na kaya akompanya ka siguro si Cap Nelson. Diba na police station? Diba na police station con este biktima para reklama? Na amo kaya prinsipyo alya de pe manda lang daw bira kibira con este si George Donyo. Anyway, sige lang kaya baka busy pa kel baka taman pasada pa kel, no? Hindi kita pwede sa kaklaro akal kwento-kwento di aton ko nele kay alboroto kay el background, no? Yung ane tatormento un poco entende. Tumano to bird. Mantambay daw to si Chene Tutay, mantambay daw to yan ng Santa Maria Police Station ahora. Ali kunti ko llama. Kay relata kita ta istorya di George Donyo, oh. Yaman na snatch daw ko nele. Ya conoce que el sospechoso, in fact, ya libay ka na police station, ya detenya daw sila con el sospechoso. Ahora el viejo, que hindi daw nito pwede recovery el bag, el cellphone, bueno, pwede le saca el cellphone. Kaya talya con el sospechoso that time. Cuando kuhi el mga tanod, akil lang daw liya pwede recovery. El di susen 13,000 na bag, akil ba daw, igual akil bag tao sa ustedes, pati mga ID card, na yung mga pwede recovery. Na el di suyo era kal siya, pwede lang kal recovery, hindi na leman file kaso, na hindi man daw katan amin del sospechoso, na bla leman file el kaso, por eso, kaya le saka certificate to file action. Na el investigador daw, taas silang kunele football, manda lang daw bira kunele. Oh. Kembal jefe del police station de Santa Maria. Sige, probado, Juan Albert, kaya para magkwento kita te kaso di Sir George Donyo.
the ordinary the person is, debe po na kita atensyon ko nese. Kaya bladale lang kita atensyon ko na kayo mga konose kita. Kaya mga tiene un poco alto un poco el estado na vida na sila sina klase. Oh, those who have less in life shall have more in laws. Habla pa nga no? I don't know if it's former Senator Raul Manglapo siya blood that those who have less in life should have those who have less in life should have more in laws. Katristes na dyan sina klase. Anyway, araw na tito sa mga friends ha. Si po yung mag-contact ko na kaila diyato na amigo. Magkwento kita ko nele. Que modo no sabe o hindi ta aparece el nombre del cap. Amo yan nga nese del ayer tamang kwento kita. Este taripires ko na kail insidente yaman lumusal barko, no? Porque all throughout el relatada del historia, hindi man lang ta mensiona el nombre del kapitan del MV Tricia Kirsten 3, aquella man lumus del lunes pasao. Mahdi un semana aura. Hindi man lang ta mensiona, tiene ba kapitan aquel tiempo, kay tiene mga reporta sirkula que no hay kapitan el barco cuando ta corre. O kaya sa no barco, estaba sa na bonggao, debe do ka na era sa schedule para na baradero. O, porque con ese manda siempre mambiyahe. O, después, ni hindi kita tauwi el kapitan, nombre del kapitan. Primero, ta reporta sila kay atal kapitan daw ya, sige muri. Nanoy kita uwi, ta mention naman lang el nombre del kapitan na entero. In the course of the discussion, no? Aquel na relatada que modo ya ocurri el incidente, no hay gat kita tauwi ni una vez ya mention na nombre del kapitan. Tiene ba kapitan el barco aquel tiempo? Kay sige, sino ay bing grande violation katese, ha? Isita, tiene katese kapitan. Norberto Inkik Monopolio, good morning taman kabetong. Abdale, long time no here, sir, na Radyo Sincero due to some reasons. Aba, tiene ka mga reasons, ha? Mapait siya si kabetong. Ahora na tito, magkwento namin kita mga friends, ha? At 7:38 in the morning, Chene bakil yaman sa lapo yun, no? Entrevista kaya ase kun uno del mga survivor abogao, alya bien detailed gayot. Detailed gayot, no? Kuando ta entrevista ko nele, uno del mga national TV, no? Yan detailed gat ele tadale el istorya base na di suicide. Diba? Pero siya base na di suyo eksperyensya. Unito kal uwi. Aura kal unratito. In the meantime, dia Miyerkules kita este dia tamen, tiene session regular alina Consejo del Ciudad. And as usual, as expected, luego un rato, magkwento kita ko del diaton reporter alina sang kunyang panlungsod para relata ka naton si kosa-kosa elta forma parte del agenda ese dia. Sabi kita kosa-kosa ke ay diskuti el mga honorable mga konseales di aton quien ta representa con el mga constituente dila, no? Oh, they are the people's representatives alina Consejo del Ciudad kay kanila ilihi. Mira kita si kosa-kosa mga pieces of legislation que ay introduce sila o sa mapasa ese dia aquel klase de mga legislasyon que tiene bien grande efecto na todo el día de vivir de aton mga sambuanggenyo. So todo ay puedo ustedes uwi aquí na programa Servicio Sincero a las 7:40 kita del día. In the meantime, no te desalili kay ay bira pa el Servicio Sincero. Servicio Sincero. Ang atong Gijuk Water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbsmed Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijuk Water? Gijuk sa English is miracle.
nagka problema sa ilahang sugar kato mga diabetic patient kini na ang makakampante kaninyo. Human inyong kaon inom lang o gidyog water. Bisag unsa kataas sa inyong sugar mo balik sa normal. Ingon ana ang atong gidyog water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini number 1 katong yung dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, ug labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso o dayong katulog another one glass. Kini ang pinakatubag sa atong mga kaigsuunan nga nanambok or obese. Again, ang atong gidyog water ang tubag ni ining tanan. Con el Gidyog Water puede solamente encontrar y comprar na siguiente mga parmasya. Kiara Pharmacy, Sweetvin Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Sambuud Pharmacy na Barangay Sambuud, Pharmacity na Barangay Santa Maria, ina MHK Convenience Store, Barangay Tetuan. Hi, I'm Glenix Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule. Tungod sa benepisyo gikan sa Radix Ginseng o Ginkgo biloba nga adunahan ang Remind Herbal Capsule, musuporta kini sa brain cells o brain neurons, promotes high performance, memory and focus. Remind Herbal Capsule, depensa batok sa dementia, Alzheimer's o Parkinson's disease o uban pang neurological disorders. Mumodulate usab sa immune system, mas bintahan yun ang dunay maayong memorya. Busa pag-inom og Remind Herbal Capsule adlaw-adlaw. Remind Herbal Capsule, mapalit kini sa tanang butika. Remind Herbal Capsule. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Og syempre ang atong Alena Beauty Set gikan sa natural nga mga ingredients. Ang Alena Beauty Set usa ka kombinasyon sa sabon, cream, sunblock og serum nga hinimo gikan sa natural nga mga sagol aron mapanalipdan og mapahumok ang imong panit. Makapawala sa problema sa talumtum, bugas-bugas ug makatabang sa pag-ayo sa nasunog nga naong tungod sa adlaw o mga chemical. Makapawala sa kunot o wrinkles ug makatabang sa pagpabata sa itsura sa panit. Makapahumok usab ug makapaputi sa panit sa natural nga paagi. Makapanalipod batok sa UV rays pinaagi sa sunblock protection. Ang sekreto sa Alena, pino, natural ug epektibo. Ipakita ang imong natural nga katahom sa matag adlaw. Alena Set available sa mga butika. Course, brought to us by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay ug magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing ug makaayo sa sirkulasyon sa dugo ug maka-fight og infection. Lami imong tulog ug ma-regulate gyud ang imong blood sugar, antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa atong UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins ug excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS ug UAID tumpak para nga mapakgang ug makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food
gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Ang mga bukol sa lawas, sama sa almoranas, polyps ug tumor mao ang paghina sa anti-proliferatives property sa lawas ug antioxidants. Mao kini ang kasinatian ni Luisa de la Peña of Butuan City. Ako si Luisa Mercado de la Piña. Taga Nasipit pero dili naging ko sa Butuan kapag sukad pagkaminyo na ako. okay. Nakaroon is 64. Masa gibat ka sa una? Kinigil akong pulip good isa. Gipirahan ako sa Manila 2000 niya niya. Tapos nadunggan ako pag before ko gipirahan sa mga assistant nurses nga abnormal daw. So nakasabot ko nga ako na tong pulip ang abnormal. Mga 3 years yata o 4 years. Nakikapan na po na ako ang pulip. So sige, susunod ako mga classmate nga mga nurse, doktor sila, nga mga medtech nga. Hala, Loy, di nagida makuha ni imong pulip. Di, makahila ko yung kadok ba niya. Mahal gud ka kay 25,000 sa Manila. So, kung nakadungog ko diha sa kanang juice pharmacy, nibalit siya kanang nas. Pero nakadungog lagi ko sa radyo nga nas, pero maayo lagi niya. Nadungagan pag yun niya nga. Yung kuday paraon sa manang kape din. Kaya wa pa ko kadung may kape. Makapsulag biyuin nga. Kuan ma'am ka na ang akong bana operahan na og kana ang colon cancer niya karon wala mo opera tungod aning kape di na inger ko nya day niya usa mapagamit na day tini mamura na siya ihulog lang nimo sa tubig nga init tapos di man matagbaw akong bana so iyang bukon to ni palit day ko on the spot dito sa parmasya nga Karaga kay mura man so, alam nimo Ma'am Arlene nakaduha lang siguro ko ka istabo isa ang akong pulip akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos sa gamay ning kiyos hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Inya ako ginang maintenance nakawalo na ako bayal karong pagpalit. Tulog ginas na capsule UAID og kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya ko. Thank you Lord sa nansiba nga gigamot nimo akong mga sakit. Magpasalamat jud ako. So kanang mga tao nga wa mo to sa nansiba mo tuog yun mo kay maayod sa inyong mga sakit kanang salamat God bless. Mapalit ang Nance Herbal Capsule, UAID Herbal Food Supplement o Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Buog karon ang Nance Herbal Capsule mas gipakusog pa tungod sa naduga nga mangosteen o guyabano. Kini ang Nance Herbal Super Plus. Nance Herbal Super Plus o UAID Herbal Capsule. Kapin 20 katuig ng sinaligan sa kadaghanan inyong mapalit sa tanang butika. A quality product of Herbs Med Pharma Corporation. Heavy o irregular periods, acne, galagas na mga buhok, sakit ang puson, sintomas kini sa hormonal imbalance sa mga babae nga pwedeng mamahimong ovarian o polycystic ovary, myoma, breast cancer, cervicitis o kaha cervical cancer. Aron malikayan kini, mag-Cervicare Herbal Supplement na. Aduna kini motherwort, evening primrose, angelica herbs, horny goatweed o high-potent phytoestrogen. Kini ang natural female hormone supplement nga makatabang sa pag-normalize sa female hormones aron mabalik ang kahimsog kabaskog sa lawas. Mutabang pud kini aron malimpyo ug mapagawas ang mga patay nga dugo sulod sa matres. Inom og Cervicare Herbal Capsule 3 times a day para sigurado nga healthy ug limpyo ang matres. Basta Cervicare, limpyo na, fresh pa. Ang kape nga dunay daghang benepisyo, Nance Corn Coffee. Ubos ang risgo sa colon cancer. Daghan sa kining vitamins ug minerals. Maka-reduce sa hemorrhoid or almoranas. Maka-boost sa immune system ug maka-prevent sa anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog. Makapaubos sa kini sa kolesterol. Labaw sa tanan, makatabang na malikayan ang Alzheimer's disease. Makatabang kini sa pagpanindot sa panit ug maayo nga pananaw. Kontrolado sab ang diabetes ug hypertension ug makapaligon sa mga bukog. Busa kung mga pika, diri na sa Nance Corn Coffee. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tango na
mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang paglagayday sa dugo sa diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Sila ang mga natawagan sa atong Nance Million Bonanza, atong paminaw ng atong pagpakikinabi. Si Feliciana Tanan. Oo, ako ni ma'am. At kaning imong product, ma'am, sige kong gapalit. Unsa imong gigamit sa atong product? Kaning U8 og Nance, ma'am, sa akong greeter, atong March ko ga-start niya. Greeter. Nagkahinay-hinay naman og kakupos, ma'am, kay dugay na biya ni akong greeter, ma'am, mga almost 20 years. Bilid ko sa U8 og Nance, ma'am. Yes. Kaayo Thank you, kaayo. Mapalit ang tanang produkto sa Nance sa bisan asang butika sa inyong mga lugar. Ang kalit nga pagluya sa panglawas sa kalalakian mao ang pagbagsak sa testosterone hormones sa usa ka lalaki. Mao kini ang nasinati ni Mr. Edward Pasagdan, usa ka empleyado sa motor pool sa Hinguog City. Ako si Edward Pasagdan, taga Hinguog City, Barangay 24, Puro Ono. Na ako nagtrabaho sa motor pool. Kaniadto, gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. Luya mo O luya akong lawas, unya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuadto ka dito sa butika kay naata na unsa may akong ganun, pagpalit og ligaman, kay aron, kanang imong trabaho, rajid ngayon ang trabaho, naman ka sa motor pool nagtrabaho, o motor pool dito sa Hingoog. Pag tumar o migaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong gibuhat. So akong gibati dayon niya, lagsik man dayta. Lagsik ayo ba, lagsik nga ako gikuan. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaluya sa lawas, nakatumar ko og migaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas nga. Niyagawas pa, di na ko taguan sa akong misis. Sige na banding-banding. Nakamira. Exclusive mi. So muna, salamat kayo sa bigaman. Uglab-dibay na yun sa Nance. Kaya usahay, nagsakit akong tiyan. Usahay, sakit ang akong lawas. Akong giabayan na sa Ugkuan Nance Herbal Capsule. Yan, labi na sad karon kay nakaaniman ang taga medical mission. Dinis pahayahay. Ako gud silang gihuwatan kay aron unsa ba gyud ning dagway ni Ate Arlene, unsa gyud dagway ni Balong, ang kurimaw nga hari. So nakita gina ko sila. Salamat kayo sa Nance Herbal Capsule og sa Megaman nga napaskog ko sa akong lawas. Daghang salamat. Mapalit ang Megaman og Nance Herbal Capsule sa mga butika sa inyong mga lugar. Con el Nance Herbal Products, puede ustedes encontrar y comprar na siguiente mga farmasya na syudad. Todo branches del Cecil's Pharmacy, Joann's Pharmacy, at ina mga barangay pharmacies como Alina Kiara Pharmacy, Sweet Bean Pharmacy, Itumaga Pharmacy na Barangay Tumaga, Mimi's Pharmacy na Barangay Lunsuran, Sambud Pharmacy na Barangay Sambud, Daily Med Pharmacy na Barangay Talon-Talon, Pharma City na Barangay Santa Maria, MHK Convenience Store na Barangay Tetuan, ina Win Store, Barangay Ayala. Sincero na mga notisya, sincero na dalida de opinión y rekomendasyon, sincero na llamada de atención. Este, el Servicio Sincero. Programa que ta discuti mga asuntos que ta konfronta con el ciudad y alrededor de este. Servicio Sincero. Ta se aclara mga puntos desde el mga noticias y información. Servicio Sincero. Sincero y con corazón. Servicio Sincero. Todo el día, aquí na 93.1. Radio Sincero FM. Servicio Sincero. Sincero. Alas 7:54 del día. Para con aquellos, por eso disitakan kita habla pirmil ora kay chene de aquellos mga kenta manuntok naton aura tauwi lang na radio. Pero aquellos mga kenta mira ka naton aura na diaton Facebook page, chene orally, no? Taman flash na screen. Diba? Ma'am Nerisha Paspi, kung kinetita mang greet si Ma'am Nerisha. Good morning, sir. God bless you and your family.
Likewise, Ma'am Neri. Sabi ustedes, el alcalde Kimer Olazo. Pobre man natin si Mayor Olazo. Le katal bien pikaw-pikaw mga tiempo por causa de aquel reciente suceso, no? Tiene razón, si por qué. Y tiene también razón que si debe ansina. Dale two sides of the coin Pero makinansi naman ta continua lang siyempre le así su trabajo como alcalde del ciudad como recientemente. Yaman meeting le entre con el nuevo appointed official encargado OIC Regional Executive Director del Department of Environment and Natural Resources 9 o el DNR, Director 3 si Marie Angelique Go. Aba, si Ma'am Apple si Ma'am Apple, Aural OIC Regional Executive Director del DENR 9. Hello, Ma'am Apple, si Mary Angelique Go. Good morning, Dr. Cheryl Sabran Alboria, nga kung gwapang bisinos din sa Sambud. Habla pala, buenos dias, mi bisino, Sir Philip, temprano na trabaho, so ya pwede pa man park. Have a good day, everyone. Vale, Doc, para makaapas ka sa parking. Diba? Tormento ko del vida, batalya na sa Zamboanga City Medical Center na trabaha, no? Tormento ko del parking. Diamond meeting si Mayor Kimer Olazo kung Miss Angelique Go, Ken Amol Oficial Encargado o el OIC Regional Executive Director del DNR 9 durante el visitado de cortesía que asesigó con el alcalde allí en City Hall de ayer. Durante el meeting, si Olazo ya asesale el cuantos mga concierne que tiene que hacer con este propuesto proyecto de dam. Particularmente, acerca del mga nesesaryo mga requerimiento y el mga aprobasyon desde el concierne mga ahensya para poder rimpua pa adelante con este propuesto proyecto. Ambos partidos se expresa con el de la promesa para colaborar a uno y otro acerca del mga inisyatibo que beneficia el ciudad de Zamboanga. Yaman junto con Go durante el visitada amo el Office of the Vice President, Zamboanga Satellite Office Manager Mike Saavedra y el Bank Manager si Mile Amsid. Oy, my friend, Mile Amsid, good morning. Si Goya sirvi como el City Human Resource Office Chief y Yahurale como nuevo OIC Regional Executive Director del DNR del enero 14 este lang año 2026. Ya congratula también si Olazo Kungo acerca el de su nuevo posisyon. Pwede ka ligitan na bisita niya na DNR, no? Kaya el Quintacinta Aura niya, si Miss Apple Go, el antes Human Resource Officer del ciudad, kung quien donde yaman resign cuando ya acaba el term de Mayor Ben Climaco por causa el administración que entra don un poco adversarial con él tú quiere con él, no? Sabi kita cuantos el mga development allí na DNR. Mientras tanto también ese discutir si Mayor Kimer Olazo timely lang ese. Bien timely, mangkwento kita acerca al dama mo ese tablayo de más temprano cuando sabi kita que tiene también rasyon de agua Tasel Zamboanga City Water District pero sa tabla kita, here we go again. Takia también kita. Okay, ahora escaso el ulan, no hay tanto agua el río. Here comes el Water District, rasyon niya también de agua. Sina lang kita pirmi, no? No hay got solution con el problema. Repeat lang kita. No hay got solution, no? Por eso, timely ka siya diskuti si Mayor Kimer Olazo. Si por ejemplo man por suerte ya puede sinta por 3 consecutive termino el alcalde Olazo. Ojalá ay sucedese dentro del 18 termino es establecida del un dam, impounding dam. Largo tiempo kita sa espera para siniga el tiempo igual ang sina o menos el ulan. Del ayer biniskuro ka jo pero na yung mga pega aguacero yun taliti por un rato lang mo detentada lang manakil.
Pero miniskuro ka nila akal tasera el noche anoche. Pero doon lang siyempre man ulan, no? Na por causa con este, acorda to job, akala nakita niya na Rio de Pasunakan, no? Yung tanto agua, mas. Eh, mas, takya tamin kita. Biray kita na rasyon, después si biray tamin na si abundansya tamin ng agua, ulbiday tamin na si, después biray tamin otra vez. Aquel escaso tamin ng agua na Rio, rasyon niya tamin. Ansina lang kita, despite kita na 21st century. Debe with the advent of technology, debe todo ko sa mga nesesita, tsenea kita. Ay ko saya. Aquellos mga mahilig na holiday, el Pebrero 26, declarado ya como special non-working holiday. Cosa va a ser tu pa 26, día de Jueves. Next Thursday. El Malacañang ya declara con el February 26, 2026, día Jueves, como special non-working day aquí en la ciudad de Zamboanga en celebración del ika-89 año de Charter Anniversary del Día de la Ciudad de Zamboanga. Siguiendo con el proclamación 1149 que hace el presidente Ferdinand Marcos por medio del Acting Executive Secretary Ralph Recto del enero 23 este año lang. El declaración naman para dale con el mga vivientes del Ciudad de Zamboanga la oportunidad para participar na okasyon goza con el celebrasyon. Mga kita tanisita kita si tasinti ahora mga celebrasyon igual diyan sina. Ila man tamen bin tormento katelbida este mga tiempo. Diba? Observote de makinakel ya pa sa periodo de Paskwa. Ay gayon. Yan ligay lang el mes enero. Ay gayon mga hermanos hermanas, diba? Ay kita tanto sinti. Pwede po mga celebration diyan sina na sige lang man enjoy lang kita el holiday kay noy trabaho pero noy trabaho akelyo mga tatrabahan ng gobyerno. Pero kung igual ka namon pati dal din yung amiga si Catriona Gray Zamboanga version si Miss Jackie Hibionada Alfaro tatrabahan lang kami syempre, hindi ba Jack? O si Papa Eric Alfaro el University Register del WIMSU no ese trabajo. Pero si Miss Jackie, si Miss Catriona Gray of Morning Glory, kaya kita trabaho Jack, diba, na private sector. Rasyon pastores, no hay agua el vivientes, nakanta si Jackie. Kansina lang kita. Por eso tablakat kami, pati kaldimi amigo niya na unlaw si GILO. Mga years and years ago, habla pa kumigo, leging atendi kita press con del Water District of Lecabar. Uy, atendi kita sa nila mga kuhan. Otro pa general manager antes. General manager ako pa, biyak ka na bing controversial general manager, ahora retired naman akel, no? Record din mi amigo si GIL Cabar. Uy, atendi kita sila habla, que ahora no hay agua, después el mga barangay, que no hay agua. Después, tiene esa tabla sila East Area, después Central Area, West Area. Sina siya. El East Area, kikanamon arriba. At doon, diba sa legal servicio del Water District. Aliga ba siya ata Divisoria, no? Divisoria siguro, taliga, no? Después, Central Area, el centro del pueblo. El West Area, hasta onde nasirbi el Zamboanga City Water District, allá. Si aquí na West Chene, na Central, low water pressure, el East Nuay. Después el East tamen, Chene, el West tamen, Nuay. El Central, low water pressure. Sinakyan sila lang ba siya, no? Template yan lang yan. No, ikat ko sa nuevo masali. Pero si pregunta kita ko ng Water District, nisita tamin daw sila man loan. Nisita man loan sila, después siya tamin subi el presyo del agua. Después, el mga bibiente ta reklama que kada abri el gripo, puro aire lang tasali.
Yaman ng mga radio station, reklama, kita tamen, yaman tamen kung water dising, lima tamen truck alya para man-inject, ansina lang, cycle lang katese. In my entire career na radyo, nuay gacho akorda, kaya tenay algun cambio, maske ko na sa cycle kita mention na yung aura. Sincero. Ansina lang katese, hindi man abla todol anyo, no, kay Cheneme sige dito anyo, bueno man la andanza del aguacero. Na pero si aquel tiempo takeda nuay aguacero, takeda escasol ulan. Alia, ese ya el klase de mga notisya kita uwi kita. Como aura, ver, check daw kita con el un rato lang, kaya baka ready ate datong kompanyero, no? Habla era kel check daw kita con el schedule. Kaya chene si schedule alternate. Si aquí no hay agua, allá chene. Después si chene tamen allá, aquí no hay. Sina lang ese. Baka okupaw pa el diatol kompanyero si number 7. Check daw kita con el schedule del water district, no? Si chene ba nuevo schedule. Pero yung uno lang at asiguraw. Chene on nuevo schedule, yung prinsipya se del January 31. Chene ba nuevo, ver? Parang wala atang bago, ha? February 1, Sunday. Aura tali pa lang kita ng mga emergency low flow due to low inflow at SAS River intake. Low flow pa lang kita ha, ay pakita abla totally akal nuaygat agua. Quiere decir mahina el agua. Bulk water supply, Pamukutan water treatment plant is currently operating below normal capacity due to absence of significant rainfall at the source. Nako. Usually, el tasuprigat alinuay agwa, el Pamukutan, Tulungatong, Lapas, Maasin, Karagasan, Sinuno, Kalarian, Katatagan, Kawit. Segayot, el usually ta supri mga lugar. Pero meron tadi ko sa irony, ha? El planta del prime water, tali lang, cerca kanila. Pamukutan mga siguro na sitio Anuling. Amo ba yung cons? Si number 7 ese bien na familiar ka tese con ese familiar ka tele con el con ese mga barangay alina district 1. Kayo de district 2 man yo. Medyo tanto familiar con mga barangay. Takorda lang kita kwanto sa mga barangay, akal mga na makakantoy kamino, tapos kita. Como por ejemplo sa Lekinagusu, Kabar Kalarian, Sinunok Malagutay, después para allá arriba, ginda kita na Maasin, Kabar Maasin, ko sa ba, Kawit, Kabar Recodo Ayala, Recodo Ayala, adentro allí, el Talis, el adentro, el Maasin bakal, nakawit, el adentro, el Pamukutan, no? Después, Recodo Ayala, sa bakal barangay adentro del Ayala. Kabar Ayala, Talisayan, Sinubong, Patalon, Kabar Labuan niya, okay? Si Tawi si number 7, Auron Ratito number 7 ha, kaya entraan el diatong kompanyero si Gilbert, abla pa si Jackie, pati alya ka na mo na bungyaw. Hindi tamen cerca el Tubod, buyak, buenos dias, my friend. Ano bungyaw gali el beauty? Yung pensaba city girl. Bungyaw gali Italia. Bueno. Okay. Mapait niya. Sige. Naanuling daw, abla si Sir Arnajir Pakam, naanuling daw el treatment plan del Prime Waters.
A ver, salihan na kita afuera. Entrada el deto na compañero kasincero, latimoso, macho guapo, blando na llantos. Todo el día. O si tiene oportunidad, tiene amenazo. Pero asigun ko nila bien preparado ko tele na reconciliation kay por causa Chenebes man lang taman lusod-lusod el greetings Angina, greetings de cariño. Pero bien preparado na negosasyon y reconciliation. Tagalog na Tagalog siya fuera del ciudad de Zamboanga, Gilbert Miguel. Sincero Report. Bird. Rato. Why man? Rato lang, Bert, ha? Naman ito entra? Rato. Takigali, ginasyo. Chokalikel. Sige, Bert, entra, Bert. SM. Ansi na klaro. Klaro ya. Okay. Clarex. Good morning, también con el diato mga querido radio entes que tawi ka nato na aura. And hindi lang klaro, kel kose kunti-ko tapini pabor at este mga tiyempo no ay pa. Sí, aquel din antes. Hindi, aquel logical dia, tabli contigo, aquel. Rato tu, taperde tu, gilaya? Dialo ya. Aquel logical dia. Aquel logical dia. Aquel logical dia, aquel tabla kita. No hay pa. Diyan lang kay... No ito kwa. No may sabihin to. Kaya para doon sa habas. Diyan lang to. Tawi man kita itong barkada. May message kita ko, Negil. Saya ka to. Saya ngayon. Pasakal tabla to natin. Entendiyo contigo yung uyo. Pensaba yo, city girl. Pensaba din ni amiga niya na Morning Glory si Miss Jackie. Pensaba yung city girl. Kagalang yung bungyaw. Kagalang yung bungyaw wal beauty. Ay, nako. Nabuenas na tiya siya lang. Good morning, ayun na barangay Bungyaw. Kita. Hindi atan makalistener. Kita dos, hindi kita konsideraw como city boy. Hindi kita rin. Tayamon kita dos. Alyaman kita dos. Ito na entray maya. Entray maya, entray tansi, entray scarecrow. Alya na ako, na balinsungay. Ayun tabi, nakita nung puko baryo-baryo. Anyway, SMS na ba kita na Police Station 7 Santa Maria yaman follow up kita kaya man ito pumigon na el complainant si George Donyo 70 years old. Si 70 years old kanya kalese senior citizen niya. Bicycle driver. Si amo ya. Si aquel si yamuntal pasahero con él allí na Santa Cruz y después yalipa con él mandali pa con el pasahero para allá on del arriba na Shantytown. Laluyahan si. Na amo que no yaman kwento ka naton si Serra Ocampo, el assistant OIC del Police Station 7 Santa Maria. Kay sucede kalese during el time del soka di mayor. Maybe no. Hindi uy, soka. Ako daw si or baka hotel. I mean del fiesta ba? Kung sa fiesta del? Santa Maria? No, ito ha? Hindi, last week. Dekal dia. Kayang kwento-kwento sa kami, ora tamang programa si Tony Domingo. So, kay kira disir, last week. Last week pa. Last week siya susede. Yan file yaman daw si SM Robbery. Okay. Filing niya sa robbery con el sospechoso. Actualmente, tali detenido el sospechoso na Santa Maria Police Station 7. Tali pa detenido, Taura. Sí. Ya pregunta kita si ko sa pakachapasa kay siyempre relatawa niya el fuera con el investigador del T7. El takita también allá afectado el mismo estación donde assign este investigador. So ya pregunta kita si ko sa pasa porque na report ganit de ese complainant que parece el investigador in may pone attention con él, correct me if I'm wrong? Sí, manda lang daw bira con él na police station. Mal entendimiento ka siguro di sir. Actualmente, el cosa kita sabi, aquel back tabla le disuyo que tiene laman 12,000 de peso. 13,000. Sí, a 12, 13. Ya puta el sospechado, allá mismo na Rio, donde él esconde, allá donde luyahan Santitao. Es el cosa tabla, el cosa si que bertubuta. Sí, ya puta el bag y después cuando ya agarra con él el mga pulis, ang mukha ni Kel,
ya pregunta con él si dónde le apunta el back. So, ya insinya, ya legal na lugar, onde ta insinya, kabara, tamanda daw man pira-pira kanila, onde alya na Rio. Ansina kelel ko sa yarel takanaton, hindi kalaga con él el tamanda man pira-pira na estasyon. Kay, aquel time, cuando ya aguanta con el suspect, automatic aquel SM, yaman pal derecho robbery con el sospechado. Okay. Sí. Ansina que siguro ya tiene lang malentendimiento también si sir, no? Amo ka na kaya ka natin si Sir de Ocampo, el Assistant Station OIC del Police Station 7. Kaya yaman pala sila kaso robbery con el sospechado, kaya yan darupa con el disuyo back pati el cellphone. Okay. Bueno ka na kaya pwede man recover con el cellphone. El cellphone niya pwede man recover, pero el bag que tiene alegamente 13,000, pati di suyo mga ID, ATM, amol no ay pwede recovery. Kaya buta daw ka na el bag na Rio. O yung butal bag na Rio. Na pero no le abre butal el bag no yalsen, at alyalsen. No daw ka na abre con el bag. Jesus. Kay cuando ya correle, asaltale para Pampang man daw agel alba si Sir Ocampo. Onde le asalta, Pampang, akabar Rio, tiene bali Rio linakuan na shanty town ng Delviahan. Kalon dito ya banya, kung sa mga legal. Ito ko kala riba, Rio do kaya siguro. Na pero kalon dito Sambulilla, dali mira-mira dito kulado, kung nagtaw manakal na Rio, yun na siyang titaw. Kumuya kel. Pasunang ka man kala. Ako hindi na kali. Entra ya kala na siyang titaw na so mukha na kala SM, cuando ya salta ka na sospechao, no hay más seguro le puede check ya kay ya esconde a él kay aquel time cuando ya andale ruba or saka con el backpack de este si manong driver, tricycle driver. Enseguida también ya reporta na pulis amo que él ya liga ya una el mga auxiliary del barangay, el mga barangay tanot y también cuántos minutos ya liga también el mga pulis ya hacen buscada con este sospechado. Okay. Sí, so el purpose diso yung puta con el actually, puta man también daw erale con el mga con el cellphone. Pero ko sa liase, yakaba man delete el mga message, el mga letrato, todo ko sa kontenido ng cellphone, yakaba le pura para hindi pwede sa visiti keng el cellphone. Ansina, na que entonces ya butale, kaya tasi ko nali apas, ya tene pakatele tiempo para man delete ko ng mga kosa na cellphone. Sí. Yaman delete ka tele na el cellphone na ilibuta na el amo kaya pwede man recover na disposition pero el backpack que tiene contenido de 13,000 de peso está siempre perdido hasta este momento. Amo yan sa taablayo dol dudoso no. Sige kita na logic el frequency del time. At that time taase ko nila apas el mga tanod okay kay mga taase apas so takorele butale ko sa mientras takorele butale na pangpang. Allá mismo donde le apaw y esconde, con el diato no kapulis, con el tapuskay, allá butayale con el bag. Ya butay con el bag. Cuando ya anda el mga pulis allá, pati el de barangay, mga nikel, donde daw está insinya kanila. Donde? No hay fijo locación donde aputa. Okay. Insinya para na izquierda, insinya para na derecha. Amo ka nato niya relata si Sir de Ocampo. Si Sir Ocampo. Amo ya Kelsey, porque donde ta insinya kanila, siguro mira le adentro que tiene la mansen, kay kanangatun pa. Posible. Kay mga nuay abli, kaya buta lang. Posible, kay siguro, tapensale, kisinte con el plantakaso, pírale otra vez allá en el lugar para buscar con el back. Correct. Ansina que el costa na pasa. Pero ang mga nagkalesen, kung kosa kami tiadla, decidido ka si Sir, kosa ka nombre di Sir? George Doño. Si Sir George Doño, decidido ka ni ele, planta kaso con este sospechado mga kasisero. Actualmente, rapid, pa sa tamang consider o hold up ya ba sa SM? I don't know. Kasi sa kanat si posisyon. Ya istira ko nele, o robbery siyempre, kung may man snatch ba? Ya hila, no hay man tanabla si Sir George que tiene algún cosa, planta con ele. Ito possible. Siya mo kaya si Sir Ocampo, kaya planta ka na con ele kaso, robbery con este sospechado mga kasisero. Okay. So, talis na ahora SM na custody del Police Station 7 Santa Maria, sospechado mga sugipalangga. Okay. So, tiene kita claridad na investigasyon dahil robo kaya sucede con el driver del tricycle. Okay. So, Andres, kita na otro report SM del ayer, ya tiene kita resulta na ongoing investigation también con el search
and retrieval operation, no? Okay. El emboscada con el barco, el MV Tricia Crescent. Ya puede man-locate, si donde? Ya puede saber, si puede donde? man-locate. Okay. Ya puede man-locate un barco de pesca. Barko de pesca. Mira, Sí. sige kilala irony, el kentabuka mga Coast Guard, de barko de pesca muli encontra. Kilaya kel. Barco de pesca, ya puede recover con ese MV Tricia Crescent na Baluk-Baluk Island. Kilaya sila pwede recover, kabin ondo ka tayo, sangit nila bingitan, kilaya. And tiene sila aquel sonar manggal tabla sila. Aba, real Aquel ba parang tiene kasi palabra ko napuntay lengua di detector ese sonar. Ay, sí, detector. Correct. Puede to detecta tiene sound o que tiene algún metal allí. Sabi to ese mga sonar, ratio seta po ng mga barko de guerra, mga battleship, pati ng mga submarino. Kanya ara, barko de pesca, tiene sonar, ha? Mapait. Aquel fishing boat, tiene sonar, tausa sila el sonar SM, para sabi, si tiene mga pesca o donde sila ay pesca. Okay. So, kita pick up man ese mga sounds. Abajo. Okay, nada pwede pues, kilaya sila pwede sabi, kaya kilaya pwede ba locate ese quad? Ese fishing boat. O nato lang mga friends, ha? Kaya perde el diato na kompanyero. Okay, Bert, kilala sila Bert ya pwede sabi ke barko kal talya abajo. Anak tiyan naman sila como radar. Okay. Sí, diyan sila como radar. Akabar kada bes man pitik el radar. Palabra mga radar. Radar o radar pa si tabla sila. Kanato sila nagtabakano na balinsungay. Radar ese. Radar. Mga radar. Amang pais lang tamin anay kita. Sige. Tiyan sila radar. Después. Tiyan sila radar. Naalyang radar. Cada vez pasa el wave del destegane sonar. Taman blink el radar di ila. Okay. So, amo ka na kaya po llama sila el atención del Philippine Coast Guard y cuando ya abuye el Philippine Coast Guard, yaman identified ka na kaya mo positive, kaya mo el MV Tricia Crescent. Wow, congratulations ko na sa fishing boat, ha? Mapait, ha? Kaya to fishing Ondo boat. Ondo kala Ondo. Actually, chanical sila term tabla, aquel patoms. Okay. Ese patoms, tausan sila na term del mga akatamang pesca. One patoms, kung taman kwan ese, equivalent to 6 meters elondor. Okay. So ese ese patoms tiene ese ondor de 43.5 patoms. Quiere decir, times 6 to ese. Si man times 6 to ese, talisen na 63 meters. 63 meters. Ondo kayo, no? Ondo. Amo ka na kilabla el kapitan del Desegane fishing boat. Ya tormenta también sila. El di la purpose alya, hindi para pesca, sino para ayuda busca. Bert, unato to Bert. Yun lang kunting ko llama Bert. Kurta man este diato na kompanyero kyo, no? Unato lang mirase ko. Sige, total takyaman to siya. So, el purpose nila niya, hindi para pesca, sino para ayuda busca si donde parte el barco ta esta mga kasinsero. Okay, with the intention baka pwede pa sila man retrieve alya, baka tiyan pa mga kwerpo alya. Tiyan pa mga kadaver adentro kaya man trap. Uno sa del dila purpose, kahit tayo tamin sila busca, si baka tiyan sila po naman encuentro, akil mga kadaver taman lutaw, mga sukipan. Okay, hasta mga tiempo, tiyan pa siyempre mga pamilya, el kenta busca kung al miyembro de pamilya dila, dolorido. Sí, mucho pa, Sem, mucho pa. Actualmente na cosa kita update ya recipe, tol talipan na 40 mas, el está missing. Que berto. Pero hindi pa si el tentative na numbers, no? Kay diya mas diya, talargal diya mga kasinsero, tiene pa kayo ta pwede man recover. As of yesterday, de la year, February 3, tiene total de 43 mga kadaver, ya puede encontra ali mismo na Baluk-Baluk Island, na probinsya de Basilan, no? So, quiere decir, biktima del trahedya. El total número del mga muerto ahora, confirmang muerto, 43 siya. 43 siya SM. Okay. So, amo
Anyway, so para SM, no ay man kita mga grande suceso aquí. Thank you kay Silencio di ato ng dalsa de la seguridad, do. And tiene kita ta espera pa también na update no kagani kay maalin na bunggaw tawi-tawi. Cosa kel, bin grande no hotel ke mali aura. Si bien grande kayo, no ay pagkita update akel si Pakilaya ya societe akel incendio kay de repente do akel queda grande el fuego, puera que open area sila kapag bien fuerte el viento SM. Cosa se, takita miray aura na diaton Facebook page. Cosa se bird mga houses on steel akel igualaki ka nato? Mga kasas iguales baki ka nato na Arena Blanco. Okay. Arena Blanco ba siya ki on del cosa pasteo? Que berseo? Si, ese ni on del kamera to sa Costa del Mar kini mga kasa, sí, del Kasanyaman. Baka bien fuerte pa también el viento, por eso diyan sina lang de bien na grande el no? De bien grande el quema. Okay, si ta perder don signal SM. Mukha Ansin na sel mga kasa ali na bunggaw tawi-tawi ki donde tarasal fuego mga sugi palangka. Second, ojalá po diyan si apaga, no? Anyway, tiyan ki reaction si Sir Roel Pareño del Philippine Star. Hablale, hindi se barco de pesca de Coast Guard ese donde han mount el sonar que ta usa usually en los demás fishing boat. De Coast Guard daw gali se el mga sonar de pesel ta usa lang el mga fishing boat. Los demás del mga fishing boat bird. So matita pasa ko nila signal di Gilbert, no? Numa daw to bird. Ya bakil. Bert, wala to Bert. Yun lang daw kung tigol yama kung sa klase te serbisyo del kung sa matita usa kita aura Globe ba te o PLDT. Ay ko saya. Serbisyo. So perde el signal pero a ver mira do kita. Bert, yung kung tigol yama para po dito o saya gayo to. Cosa bahte el servicio ahora Anyway, thank you Weng con el dito yung contribution na kina programa del Coast Guard do kalesa siyempre pero Chenebes sina no pwede daw yun llama because I'm already in call ko sa gayot. Tormento kita Anyway, alas 8:27 ya kita del día mga hermanos y hermanas. Okay, Kelbert, total claro naman, no? Cosa matapasa con este servicio del Globate de PLDT este mga tiempo. Okay, tiene que ya se pasa anuncio que ay tenido también sila maintenance activities apektado el lugar diamon kung ansina lang kamo sabi buisit kamo tiyan maintenance apektado el servicio pero si por ejemplo man load igual que el tiyan besta uwi kita no este día ay queda no hay signal kay por causa tiyan kami mga maintenance activities depende tiyan pakil cosa sila tabla no tabla sila por eso aquellos mga quien quiere manload ya temprano mga buisit estos no hay gana servisyo man dapat kamo ka namon manload depende ay kami servisyo in the next few hours cosa ya nga tormento kita este hindi se bar mo yakel tabla si si Roel Pareño. El dueño daw de aquel sonar, hindi el barco de pesca, de Coast Guard daw kalikel, akal mga sonar equipment. Sino? Tadale el Coast Guard Chenebes usa con los demás del mga fishing boat. Kay mucho tiempo, ete mga fishing boat man el apuera, no? Talita bulcha na mar. Most of the time sila el apuera ke con el mga Coast Guard. So siguro, una vez tiene cosa detekta el mga Coast Guard, ay informasyon el mga fishing boat, ay informasyon ko ng Philippine Coast Guard, amo kel corre para la kanila. Okay. Alas 8:29. Bert, okay, Bert. Okay na linya, konektaw ya el diaton na otro compañero. Ete, konsehal ya te, abugaw pa, journalist pa kayo.
Por eso, habla pa si President J.B. Albiar Francisco del Zamboanga Press Club. Kire-kire do ka uy, basta verdadero do kat mga journalist. Sa'yo si Chene ba peke, mga journalist, ha? President J.B. Si Madam Queenie Casimiro, mga istrikto-istrikta, sos. Aber na linya ka naton. LD aton journalist, counselor, lawyer, on standby aura kay Chene daw regular session este día al Consejo del Ciudad. Manda kita entra kun con el orgullo del primer distrito, Attorney Gian Paulo Enriquez. Honorable Gian Enriquez, come on down. Good morning contigo, Barrio Boy. Good morning, Saya. Weldy aton mga kasinsero. Aha, journalist na Buenos journalist días, at el mi dating. ciudad de Zamboanga. Good morning. So este día, el de usted de regular journalist session. yan, no? Kilaya? No, journalist. Uya nga, journalist na journalist ka el dating, no? Yung president naman yun din yung media career. Year 2007. Aba, kung saya. Kung saya, Uninterrupted. uninterrupted saya. Kung saya. Uninterrupted. Pa ito. May palansyada na otro ente. China. Ikaw di sir. Hindi tapos dengo ito otro. Hindi, never. Pait. Hindi ta usa nombre del otro, diba ta kolekta ng mga perya, hindi. No, never. Ay, saya. Anyway, eto dia, chinote de regular session na konseho, konsigian. See, today is the 5th regular session of the year. Aha. Schedule today, mismo na di aton konseho na Sangguniang Panlusod. Okay. Alas 9:30 STACA. Okay, so anyway, cosa el ta forma parte del diaton agenda, puro ba se merece el persoga, mga cosa kay introduce este dia? Akal dito yung mga paborito na kita man una. A ver, cosa ba si? Akal mga presentation of resolution. Cosa tamen si resolution of commendation nyo tamen? Muchos resolution of commendation. Hindi na, ha? Nadyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O saya, no? Cerca igual que el número del mga konsehal, no? 11 bilog 11 resolutions of commendation. Yes, Okay. 11 bilog mga resolution of commendation. Después, Barrio Boy, after that, kaya nakita na item H.5, el privilege speech del Honorable Carol Julian F. Dalipe. Aba, kung sila man del diskurso de privilegio, ha? Bakit siya nasikasi con el estado del mga jóvenes sa ginasyonan de Zamboanga, Consgian? It's about Corel Youth. Nung kaya naman yung mga pre-empt, espera lang nyo. I've seen the content of the privilege speech del Honorable Dalipe. Considering que LL Federation President del Sangguniang Kabataan, Sangguniang Kabataan, we always assume that whatever is the content of her privilege speech, it has to do with the sector that she represents. Definitely. It's about the SK and the youth sector. Akikalato na siyudad de Zamboanga. Saya, no? Mapait siya mga privilege speech. Igual siya ang etiyan po natin. Friends, Romans, and countrymen, lend me your ears. I came to bury Caesar, but not to praise him. Saya, mapait. Ako kasi. Isa siya na patrong yung otro. Romans, countrymen, and lovers. Saya siya pa lovers, ha? Romans, countrymen, and lovers. And lovers, ha? Hear me for my cause and be silent. Saya. Di ba? Mga first line. Hindi nakalita, sige, I came to bury Caesar and not praise him. Hindi nakalita sila. Right, siya yung otro. Romans, countrymen, and lovers. That's sige. So, uno lang sa privilege speech sa diya. Uno lang privilege speech. Supposedly, siya pa privilege speech si Honorable Consehal Litlit Macrohon. También el Honorable Elgian Eding. Habla lang kami, DCD kami because the agenda is very lengthy. So we've decided, dali lang kita una na first come, first serve. Okay. So,
Yung pero yung kitchen na privilege speech si Konsehal Dan Vicente kay para kontesta ko nakilta akusa ko nila si Konsehal Jordan Evangelista kita bla peke daw le pakasold daw. Sa pero kita. So far daw no ay pa man. Siguro answer ya sila na otro mga media outfit. Yan answer ya si Konsehal Dan Vicente, hablali con Jordan, po niya lang boss attention ko na sa debuh barangay bien kuchinada sa bin yede manada adik. Kan sino man na kaya hablali? Doon sina lang ka so answer ng Konsehal Dan Vicente. Saya kayo to. Doon sina tabla na yung mga teleko sa pwede asi kung barangay kapitan na Santa Catalina. O niya lang atensyon ko barangay bien mga basura, bien yede daw, depe kosa-kosa, todo mga kosa talya, and de kikabal ora para man research lang si Sol daw ba o hindi si Dan Vicente. Amo yan, no? Yun, hindi ka siya taman expect contigo Konsehal Gian kay Algundian sina to, ha? Ay, hindi, okay. It's a personal matter. Di na, no, na yung intranet, Bueno. And being the chairperson del ethics committee, so I'd rather not engage or comment on the matter. In other words, yung manggaramusan kaleso, doon sa legalesa na dito committee ba kaya? Ethics committee? Na ethics committee of which I chair. Nadali ka natin kumpiyansa, el vice-alcalde, el alcalde, si Mayor Olaso, también el teatro mga fellow city councilors. May kita ba sina Consboy? Ano po mga friends, romance, countrymen, and lovers siya lang kita kontra din sina klase? Tupaw, kwan ba kita? Makikitaan sila, basta diyato na silang kita ng trabaho. Kay bilibig at yung Konsehal Jordan, no? Tan research ka tele, anda ka tele ng Westmincom, para sa Kalaglita, para sabi lang, si Bernard Basol daw si Dan Vicente. Ay, kasi kayo to. Yan pala mga revelation and discoveries. Yan pa mga revelation, mga discoveries. Di pa todo turo kung Dan Vicente. And then I find it ironic when in one of the sessions, he stood up, and then hablale, kumpara daw con el honorable, with all due respect, con honorable Capret Atilano, hablale, dimitido na puesto como chair del Peace and Order, idale con el vice chair, si Konsehal Dan Vicente. Personal. Para ahora, i-discover que na daw soldaw, so hindi lang daw yaman withdraw na lang ko na kasi intensyon. Manda aba ko Fred Atilano. Si Ansina din suyo. Hindi na lang yung sila media, I have not spoken to him personally regarding this matter. Diyan madatak ka na circus well Konsehal sa mga akto de payaso diyan sina klase kaya to ay man spend time ka to para diyan sina lang. Konsehal kayo. Pero I have a very good relationship with both city councilors, si Konsehal Dan being my teammate, and LABC president, because I closely coordinate with all the 98 barangay chairman of the city. So I'm always in touch with Honorable Konsehal Jordan Evangelista. Bertol guapura dito si Capret Atilano kyo. Kunal guapura kitchen na kinatibit na dalimira. Di ba mandalang abaha ko nila si Konsehal Jordan Evangelista. Muri. Sige, continue kita. Ay, konsehal to. Yes, for first reading, no, that yung proposed ordinance number 2025-05. Si. An ordinance granting Melanie Lim Fernandez a franchise to operate and maintain a flea market or talipapa at Luyahan, Barangay Pasunangka, authored by the Honorable Gianpaolo Enriquez and the Honorable El King Omaga. Bueno, para aumenta el flea market para hindi na lejos ang dakumpra pehka o mga bibiyente ng Luyahan. Pregunta por qué daw si Konsehal Gian iyo being the chairman de la ordinances and resolution, y también si Honorable El King Omaga being the chairperson on markets and slaughterhouses. At yan pang litang pregunta ha, kung kontrobersyal kat galese ha, diyan sina klase no, marakuligo kasi baka tatya na sila impression is that baka kasi kita mga personal ordinances na, but you know, this is within the powers of the city council
to regulate and maintain kung sa mga flea markets. That's why when we received a letter communication as regards the establishment of a flea market at Luyahan, Barangay Pasunangka, being also a resident of Pasunangka. So, yan nalagita kung due course diretso. At hindi mo rin siya personal, tapasa ka na plenaryo, si tiyan sila algun mga adversarial points sa likikire asepa, so pwede sila, they feel free to do it, di ba? Si, kay incidentally na Barangay Luyahan, Noel talipapa si Jerema nagpalta. Si naman kali. So at is alegre sa mga bibiyente sa likay. Kontra sale pa sila apuera, onde ba el next sa cerca de todo, li apuera contigo, no? Tiene pescawan ali, lang kanila. Actualmente, Mario Boy, because I took this personally, kaya ando yung magkwento ng mga gente, arriba na Luyahan, for purposes of this ordinance, no? At random tang kwento ng mga gente. Kasi uno tengane se, no? Iyo, personally, being a resident of Pasunangka, I am open to the possibility of separating Luyahan to Barangay Pasunangka. Okay. So separa. So kaya separate Barangay Luyahan? Iyo, as pa yung much public consultation, aki mismo na Barangay Pasunangka, si Kere ba? El mga residente de Pasunangka, si Separtaya. Con el barangay con el Luyahan, Barangay Pasunangka. Si para kumigo do logical se kay presentamente by territory dos barangay el taman share ko ng Luyahan. Tiyan kita Luyahan na Tumaga portion, tiyan taman Luyahan Pasunangka portion. Di ba? Sí, correcto. So, correcto. Para bueno se klase de movimiento. Kasi si Chene separate Barangay Luyahan, Chene Atulia Barangay Hall, Chene to dito separate health center. Of course, Pero when I said, I'll be very honest and candid kung el ating mga bibientes. But at random, kapreguntay ko ng mga incumbent barangay officials, nukere sila. Okay, nukere Pero el mga residentes, kere, mayorya. Tiene pa ka na si uno, bigla lang entra na di pensamiento, no? Baka tiene quien de ustedes tiene plano para aseseparo barangay con ese lugar donde el airport. Kaya presentamente, ¿cuánto barangay ese ta man encompass el airport? 4 kasi? Barangay Canelar, Santa Maria, Baliwasan, pati San Jose Guso. 4 se? 4. Tiene pa part San Roque. El San Roque. San Roque, 5 barangay. Kabatangan lang el Nuay, Kabatangan Pocoleo sila. Otra vez, baka no sabes los demás, ese bando del airport ahora, si van cuento que airport, entra ese el parking area, terminal pati el runway. 5 barangay sa taman encompass ele, Si aquí parte na eastern side, tali el Barangay Canelar, di ba? Left side, si facing kita para na Baliwasan, el left side, Canelar, el right side, el Santa Maria. Después, mediante un poco akal tabla pa kita southwest, el Barangay Baliwasan. El west, el San Jose Guso, pati el San Roque. Northwest, San Roque. So, 5 barangay pwede ba ha? Tiyan ba ka dito de ken prikuraman atem que onde se situated el airport as separaw barangay ko nese? Actualmente, por eso gane, no? I am in constant communication con el honorable Consejal Jordan Evangelista to look into this. Manada pa sa otro question, pa sa otro mga barangay konsultal, taman kwento lang kita for educational purposes, no? Talon-talon loop, tiene portion de tiene portion de Tugbungan, tiene portion Talon-talon, tiene portion Kasanyangan, tiene portion Tetuan. ¿Qué bertua? El talon-talon loop ba? Actually, yan una lang to kumigo. Okay. Number 1, Ali, na District 2, el possibility del talon-talon. Okay, talon-talon. Talon-talon. Kasi separa ko na yung barangay, no? Kasi el minimum requirement lang is 2,500 kabarlang area. Although, tapi ko na pa yung research, magkwento pa kita na DILG. And then, amo lang largo proseso because daw debe chene public consultation
y también daw a form of a referendum. Referendum. Plebiscito. Oo. Plebiscito, referendum as in barangay concerne. Okay. Oh, If pwede, my pwede. memory serves me right, no, el honorable antes the late ni mio professor Asbi Edin. si attorney Asbi Edin. Senior Kamali, DVD con el barangay Canelar. Mira Acá it to. used to be el Canelar junto lang el Camino Camino Nuevo Nuevo, en oh. Santo Niño. That's right. En Santo Niño. And then it was divided into 3 barangays. Oh. Now, siyempre, no, new generation niya kita. Baka pwede si Consejal Gian Enriquez mira con ese possibility de DVD con el mga barangay. Kasi ba required population para kada un barangay? 2,500 lang ba yung boy? 2,500 Siya lang. ba 2,500 tayo na talong-talong loop? Sobra-sobra ka siguro. Precisely, baka pwede pa itong divide into more barangays. Pero, hindi, basta-basta lang pwede itaas It should be with consultation. Kasi mismo, kumuha ka na mo na barangay Pasunangka, yung kwento yung mga diaton mga buen residentes na luyahan. Kaya naman sila sa parta. The reason is that anda pa ka sila bawo po barangay. Anda pa sila na health center, un poco distansya. Amo el la reason. No? Anyway, ay estudya kita kung ang posibilidad para DVD con el barangay Pasunangka and other barangays in the city. Sabi to, pwede kat kami sa Discovery, akal tiyempo ta kami nakita del 2022, kumu kami na East Coast area. Tiyan kat mga barangay ali, bien ancho, sobra kati ancho, pwede pa to ase 2 o 3, igual como na Bungyaw. El Bungyaw pwede pa kreali mga 2 barangay, kaya bien napaka bien grande do lugar, tiyan ang mga lugar, bien dehawya kayot, ni hindi sementaw el mga kamino, bien lodasal. Akal ba, let's be realistic about it. Kay, hindi na tanto tapos po ni atensyon. Hablé contigo de verdad na. El number 1 con ese oppose, no? El mga incumbent, sapando de los buenos, Okay. El number 1 con ese oppose, el mga incumbent barangay officials. Okay, porque number 1, menora, el de la, daw similar to the national tax allocation. Pero si Mirayo, that will benefit con el mga residentes. Mga residente del DCD, hindi sila? Yeah. Anyway, asa kita ko na si Mario Boy, no, in-depth study pa. To really study. Kasi kaya yo, man-pilot barangay, if ever pasay ko na si ordinansa, kaya man-pilot ko na el mismo barangay Pasunangka. Siya luyahan. Separta kita ko na luyahan. And then after that, mira kita other barangays in the city para pwede kuhan. Jalo lang, na Sabado, may kita po magkwento kami kanda Attorney Gian acerca dese because that's one of the interesting topics no kaya kita konekta con ese na realidad, na presente realidad. Bahala yung oppose mga barangay officials porque ultimately el decidir mga gente man ang referendum, hindi man el mga barangay officials. Diba? With all due respect, no, on el diato mga barangay officials, they would like to cling. Mas grande dito kingdom. Again, with all due respect, kasi mas grande dito lang area, no, mas grande ba dito kingdom. Pero hindi na kanin sila tanto tapos po ng atensyon, realistically. That is my very reason why I think there should be a segregation niya del mga barangay. That's right. Jalo na Sabado, Cons. Kasi habla pa si Gilbert Miguel, kung dili karon, ano siya pa man? Kung dili kita, kinsa pa man. Kung dili karon, karusa pa. Di ba? So, prova kita mira, studyarin ako sa possibility. Okay. I mean, we are entrusted by the trust of the people or mandate of the people to sit as it's a mere privilege, no? Por eso, tablayo, let's make something different. No? Yes, Let's, as magitan nuevo, si pwede crea barangay, mas bueno, ya. Correct. Another, tamira yo, barangay San Roque is too big. Big grande tayo San Roque. El San Roque taman encompass onde se Kapisan, Corote, Kapisan, Malagutay. Taman encompass, no? Diyan yung mga barangay, bing grande kayo. Amayo ta, mira, para, also, tapen sa'yo, mga potential leaders of the barangay,
pwede naman sila tiene oportunidad para sirbi. Yes. Oo, para po. Amo yung tamira, baka number 1 kagawad to na dito yung area. O uno, si yung barangay that's already created, ito yung barangay Kapitan Ali. Oh, pati para po diba? mga atensyon ba kay tiyan mga lugar na sobra de bing grande del barangay, el development na sentro lang. Yan na nataligan ng punta-punta ay experience. Kasi di amo durante tiempo ta kami na kita, no? Mga 3 or 4 years the ago. sentiment of the residents of Luyahan. Por eso, ay tawi ganyo Barrio Boy, no? Kasi kaya ganyo po ba, pilot barangay, barangay Pasunanta. Actualmente, tapos también by congressional act. Pero that's why, tapigura pa ganyo mira, sa on the limit del power del City Council, pati del kongresista del Distrito 1 or del Distrito Zamboanga para ma-sponsor ko ese. Pero mira yo el possibility. Maybe pwede yung hacer technical work and then I will endorse it to the good district representative of the city. District 1. Namira to. Or pwede yung na-level di aton, pwede kita creal barangay mismo. Yes, namira to. Mientras tabang kwento kita, Cheniki un texter, si 7850, ablale, nuay gayot kami de Distrito Mankamali, pone na konseho kun Cons Gian Enriquez, Alto Elwisio para na syudad. Usaya, from Babson of Mercedes. Mapait ya. Gracias. Ese Mercedes siya. Oh, ese, District 2 ese, namira to siya, mapait ya. Anyway, moving forward, Mr. Chairman. Aba, sige. Go. Anda kita ng mga committee reports, no? Sige. First, my committee report is the committee an ordinance establishing the Casino Monitoring Council. Ese. So, así con este report, este día, y también ay pasa con ese por second reading. Okay. Okay, and then el mga barangay ordinances del Mayor Siyempre report, el mga barangay ordinances del Barangay Mercedes, dos bilog pasesor kuan, and we were able to approve this on in review. That is the power of the City Council to approve or disapprove on review el mga barangay ordinances or resolution kita pa sa mga barangay. Okay. So, dos ese de la ordinanza. Bonito de la mga ordinanza. Cosa And when it was presented, el honorable antes konsehal, now kagawad, si Kagawad Piok. Okay. Si también el SK Chair. I was so impressed by their ablang pakilasa at defend con el de la ordinance. So we have, it complied with the requirements set forth under the law. So por eso, así kita, yan approve ko na kita in review. Okay. Then, may katableno for second reading, proposed Casino Monitoring Council, AMOSE. And then, kita mga letters aquí, coming from the mayor asking for authority. There are about 1, 2, 3, 4 mga tapidi authority and mayor to sign and biak and to approve the contract. Kaya naman mga construction aquí del rehabilitation del Mercedes Bridge. Tapidi authority el alcalde del ciudad, Honorable Kimmer Adanolaso. Then después installation, energization del transformer na Manikaan Super Health Center. Tapidi authority el mayor. And then installation también also of transformer na Colegio de la Ciudad de Zamboanga, alya na Ayala to the tune of 826,000 pesos. Kapili authority ng alcalde. Después, cheriki mga special permits de Galiera. There are about 1, 2, 3, 4, 3 only. And then, channel kita ki mga barangay annual budget del Barangay Camino Nuevo, Lamisahan, Lumbangan, Muti, Pasobolo, and Tumalutap. Okay. Después, SK annual budget del barangays, Lamisahan, Panubigan, Patalon, and Talabaan. Después, channel ki mga memorandum, el alcalde,
There are about ikarta también, no? Address del Kapitan del Vitali, si Regalado Marquez. Después tiene aquí carta también del DPWH, non-discuss kita con ese luego. And tiene letter aquí del punong barangay del Santa Maria, el Honorable Los Eli Angeles. O, cosa si? Tapi di authority también, no? 3-story multi-purpose building to be the General Appropriations Act. I think entraw este na di aton annual budget for 2026. Oh. And then there are letters also by Ustad Nasir Usman del IPMR regarding the concerns ni Suyo and del na Barangay Mampang. And then del Zamboanga State Polytechnic University, tiene carta kay si Dr. Nelson Cabral requesting for formally requesting para man appear sila na konseho para asa daw studio na sanitary landfill. Okay. Tapos tiene letter aquí ng Barangay Tugbungan, deficit decide now del construction ng Morning Bridge. Tugbungan, no? Nira kita ko sa kita to be included per instructions del Honorable Mel Sadain. And then tiene aquí también manifesto del mga delegados y gabinete de la Liga Historia Zamboangueña expressing strong opposition to the legalization and operation of casino. Naku! Sino Oo, to be pero it's already a decided case. There is a magtaas case already. Oo, talyase. Akalera si primero pa kwan sila. Akalta rimpo pala. Después, correcto. Después tiene aquí carta si Wilberto Estorco asking about the legality of the cockpit arena of Zamboanga City, included upon the instructions of the Honorable Gianpaolo Enriquez. Este si Wilberto Estorco, amos el OIC del Games and Amusement Board Zamboanga City. Okay. So, kung salita, question na, legalism. Pregunta lang about legality. So, mira kita ko sa action luego, on the spot, mira kita ko sa kita po. Legality del 11 para 12 mga galyera? Yes, okay. Amole ta pregunta. Anyway, mira kita ko sa kita ko na siya kasi. And then there's a letter of Lourdes Bina Cartagena addressed to this representation. Akel nila na notice of non-participation in the creation of the Women's Org. Este siguro we will be calling a dialogue con este Women's Org together with Mr. Drigo Pagota Isidro and to be chaired by yours truly. Okay. And then there's a complaint letter aquí by Armelita Borromeo and Maria Teresa Borromeo addressed to this representation again. Tapili sila tiempo para bungka hindi la existing karinderya. Atas na nanay's karinderya. Okay. Alam na bualan. So, nanay's karinderya. Familiar ka sa Kantoy Camino. China. They approached kumigo. So, I placed it. I see to it that every time I receive any communication for action, I always see to it that I include that in the agenda. Okay. And then there's a motion to withdraw a complaint against a certain punong barangay. Hindi na lang yung mention ang nombre, no? Kay kaso este. Anyway, and withdrawal, this is included upon the instructions of the Honorable Gianpaolo Enriquez. Pwede ka aregla. See. And then there is an administrative complaint against a certain barangay chairman. Man-discuss ang kitalaga. Hindi lang yung mention na el nombre Barrio Boy del Kapitan. No problema. Anyway, mga ko sa otro kwadalikos. Others Barrio Boy are merely applications for reaccreditation ng mga Urban Poor Association. Okay. All right. So, good luck con ustedes, SD Consel Gian.
Thank you very much, Mario Boy, for the opportunity para informa ko na ato publiko. Sí. Muchísimas gracias, Radio Sincero. Y buenos días, mi ciudad de Zamboanga. Okay. El Chairman del Committee on Ordinances and Resolutions, el Consejo, mga bisinos, el Assistant Floor Leader, el de atong compañero, the Honorable Gian Paulo Enriquez. Di ba siyempre na programa Servicio Sincero? Baka man overtime kita un poco, no? 5523, abla si Sir Arnajer, amose problema, el Philippine Coast Guard di aton, nuay sound, networking, and ranging or sonar. Dapat sila tiyan advanced technology. Tiyan sila, sir. Kadali ka press na ko nila mga los demás fishing boat. Uy, Jung Macrohon, el hombre de Divisoria. Jung, good morning contigo, Jung. Y también tali si Sir Jun Jacobe. Good morning. Si Engineer Jun Jacobe del National Telecommunications Commission. A ver, el otro mga mensahe también aquí, oh. Nuay tamen na yo work aba sana all si holiday do kale si Catriona nuay tamen work pati alya ka na mo na bungyaw hindi tamen serka el tubod. Okay, alright, so Job, yadali kan abiso si Kwan si DJ Jong kenuay le aura kay kagawad manakal na un barangay alya kanila, so may gali programa sa diya, so ablale, man enjoy lang daw anel mga listeners uwi ng mga music, no? So kabarete programa man enjoy te de que preparo sa si Engineer Joby. Aber, el di aton daw Facebook page, ante de largar kita, total overtime ya kita daan. Pabor daw job. Ante man lang kami de larga biyahe para nuay senti. O si Eric Jimenez, el paborito customer del Chang Eatery, alina San Roque, kay Sabroso no katel Sopas, pati el Gata Gabi. Dali, good morning, Lim. Takio kun Ma'am Chang, especial el Sopas. Tawi kuntigo. Hello, Ma'am Melodina Dinapo. Say, kayot, no? Mandapag ako na sa si Ricky, ha? Kay mucho sesen. Sabroso ng del Sopa sa Mr. Emmanuel Sebastian, nablali, good morning Sir Philip, basta sincero, guwapo, swerte. Kevin Toledo, good morning Sir Phil, Tamirayo, dito yung live aura, thank you sir. Tristan, Wyatt, V. Gulay, buenos días, kasinserong Philip, good morning, buenos días también. Jobert Bebet Inot, si Kagawad Bebet Este, good morning Sir Philip Abuy, shout out ka naman aki Camino Nuevo. Si Miss Mabel Castilar Muta, blale, basta sincero, guwapo o guwapa. Stay safe and healthy, everyone. Si Kagawad Bebet, Mio si Idol, Duro Konsehal, Gian Enriquez. Uy, si Ma'am Neni Abendan. Hello, Ma'am Neni. Blale, way to go, Konsehal Gian Enriquez. Okay, thank you, Ma'am Neni. Regards contigo. Mga friends, mga kasinsero, friends, Romans, and countrymen, lend me your ears. I came to bury Caesar and not praise him. Mapait ya. Alright, mga friends. At the end of a rainbow. DN ya kita. O Yoli Tode, pwede pa man apas. Good morning, Yol. DN ya kita, mga friends. Okay, pero tiyan siyempre esperanza kay Jokera kung loloobin ng Panginoon. Abla pa si Brad Rudy Balonga si Sister Lenny Alina Rudy's Bake Shop. Kung loloobin po ng Panginoon, magsasama-sama na naman po tayo bukas sa ganito ring oras at himpilan at sa ganito ring palatuntunan ang Serbisyo Sincero. Punto ko na din mi kompanyerong ina studio, Engineer Joby Revolio, sa liya pueral de atong kasinsero, lastimoso, macho, guapo, blando na llantos, bien cargao de amenazo, olvida. Pero preparaw na reconciliación. Tagalog na Tagalog, si afuera del ciudad, Gilbert Miguel. Es el de ustedes, servidor sincero, el de ustedes, Barrio Boy. The name is none other than Philip A. saying thank you so much. Bye-bye, God bless you all, love you. And all be the pirmi, basta sincero, suerte! Basta sincero, guapo! Bye-bye.